हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध त्रयोदश अध्याय। श्रीसुत उवाच सुत कहन्ति तो समने शुण सकल मुनिगणे विदुर तीर्थ यात्रा श्रमे मिलिले मैत्रेय आश्रमे केते हैं दिन तहीं रही आत्मार तत्व ज्ञान बही हस्तिनानगर विश्वासे मिलिले धृतराष्ट्र पासे जानिबा पाई तार गति स्वभावे साधु धीर मति विदुर देखी धर्मसूत बंधु आगमे कृत कृत्य संगते घेनी चारि भाई पूजिले आसने बसाई दुर्दक्ष धृतराष्ट्र सूत संगते घेनी पुरोहित गांधारी द्रौपदी समेते सुभद्रा उत्तरा सहिते आगरे गमुछन्ति कुन्ती अन्य सोदर बंधु ज्ञान्ति पंडुर जेते बंधु जने मिलिले हरस बदने प्राण को पाई पिंड जेन्हे पुणी उठाई दिव्य ज्ञाने सकले मिली तार पासे मिलिले जे जाहा विश्वासे अनाई विदुर बदन आनंदे अश्रु जल पूर्ण सकले पूजा विधि करी राजन कर करे धरी विदुर बसाई आसने पासे सुभद्रा बंधु जने तार बदन राजा चाही आनंदे घेनी चारि भाई उच्चे पचारी प्रश्न बाणी कांदिले सर्वलोक शुणी युधिष्ठिर उवाच हेतात कहूतो अग्रते आम्भ कुशल तोर चिते स्मरण करी तीर्थ भ्रमे वन गहने बहु श्रमे तुम्भ चरणे आश्रय करी सकल इष्ट ही पासोरी विपद दुख जेते सही बने बंचिलु पांच भाई माता सहिते जतु घरे अग्नि दहन महाघोरे विष भक्षण आदि जेते तो आगे कहिबी मुकेते
ଅନେକ ପାପ ପରମାଦୁ ବଞ୍ଚିଲୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦୁ ତୁ ଆମ୍ଭ ସ୍ନେହ ଦୂର କରି ଭ୍ରମଣ କଲୁ ବସୁନ୍ଧରୀ ଓ ଦାସୀ ପୃଥିବୀ ଲକ୍ଷଣେ ଏକାନ୍ତେ ବୁଲୁ ବନେ ବନେ କିପରି ଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରା କରି ଏ ପଥ ଶ୍ରମକୁ ସଂହାରି ଭ୍ରମିଲୁ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ତୀର୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ତୋହର ପ୍ରାୟ ସାଧୁ ଯେତେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ସର୍ବତୀର୍ଥେ ଭ୍ରମି କରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ସାର ଯାହା କରନ୍ତେ ଚକ୍ରଧର ତୋର ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ତାତ କହ ଯାଦବ ସଙ୍ଗେ ବନମାଳୀ ସୁଖେ କିଛନ୍ତି କୁଶସ୍ଥଳୀ ତାହାର ଭଲେ ଭଲ ମୋର ଯେ ହରି ଶରଣ ସୋଦର ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି କି ଯାଦବେ ଭୋତାତ ପଚାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ତାହାର ଭଲେ ଭଲ ମୋର ଯେ ହରି ଶରଣ ସୋଦର ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି କି ଯାଦବେ ଭୋତାତ ପଚାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ରାଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଦୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ସୁହୃଦ ପ୍ରାୟ ଭୟ କଲା ଯାଦବ କ୍ଷୟ ନ କହିଲା ବିଚାରେ କହିବି ମୁଁ ଯେବେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବେ ପାଣ୍ଡବେ କେମନ୍ତେ ଦେଖିବି ମୁଁ ତାହା ଏତେ ବିଚାରି କଲା ମାୟା ନ କହେ ଯଦୁ ବଂଶେ ନାଶ ନିର୍ଘାତ ଛାଡ଼ିଲା ନିଶ୍ୱାସ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଦନେ ସେ ବିଦୁର କପଟେ କହଇ ମଧୁର ସର୍ବକୁଶଳ ତୋ ପ୍ରସାଦେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ଏମନ୍ତେ ରାଜା ଆଗେ କହି କେତେ ଦିନ ପୁରେ ରହି ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଧର୍ମ ରାଜା ବିଦୁର ସ୍ନେହେ କରି ପୂଜା ରାତ୍ର ଦିବସ ତାର ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ମନ ରଙ୍ଗେ ଅଶେଷ ତୀର୍ଥଙ୍କ ମହିମା କିବା କହିବା ଗୁଣ ସୀମା ସର୍ବ କହିଲା ତୋ ସମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ଆଜନ୍ମ ତହୁଁ ସାପ ପାଇ ବିଦୁର ଶୂଦ୍ରେ ଜାତ ହୋଇ ସତେ ବରଷ ଶୂଦ୍ର ଦେହେ ବଞ୍ଚିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ ଏ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରିପୁ ସଂହାରି ରାଜା ହୋଇ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଜନ ଦେଖି ନିର୍ଗମ ଦୁର୍ଗମ ଉପେକ୍ଷୀ ଗୃହ କରଣେ ଚିତ ଜଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ମୋହେ ପଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ସୂତେ ମିଳିଲା କାଳ ବିପରୀତେ
केही न जाने गति तार स्वभावे अव्यक्त ईश्वर धूम पुरिला दश दिशे विदुर देखी महात्रासे बसिला द्रुत राष्ट्र तुले आश्वासी कहे मन भोळे विदुर उवाच हे भ्रात शुण मो उत्तर काल मिलिला भयंकर एहार प्रतिकार नाही अव्यक्त रूप नदिशई द्वापर जुग नष्ट गला ए कली काल प्रकाशिला आम्भर प्राण ए हरिब एहाकु के बानी बारिब धन संपद महितले संहार करिब एबळे देव दानव महाबळ वृद्ध प्रतापी जुवा काळ जाहार दर्शन मात्रे कदली जेह्ने घोर बाते भये कंपन्ति थरहर कातरे नेत्रु बहे नीर अनित्य ए मनुष्य देही सार एहार किछि नाही ए देहे विमुक्त बंधन ताहांकु कही महाजन देख तोहर कर्म फले नाश पुत्र भ्राता सकले दया ताहार दूरे गला मरण निकट होइला अति दुखित वृद्ध देहे तोर निवास पर गृहे दिशन्ति दान्त तो अधर कर्णेन शुभई बधिर अंतरे अग्नि मंद होई अन्न भोजन न रुचई केताकु रखिब आयते प्राणी जीवित आत्मा गते ए जे भीमर गदाघाते समरे मले तोर सुते तोर अर्जित पिंड आशा स्वानर प्राय तो भरसा कुमंत्री जन तुले भाली तोर कुमर कले कली पंडुर पांच पुत्र मारी सुखे भुंजिबा राज्य सिरी दुष्टंक तुले विचारिले भीम को विष लडू देले से भीम केबे न मला ताहाकु गोविंद रखिला जौर घरे अग्नि देले से बेले पांडवे रखिले पुणी कपट पाशा करी धन संपद अपहरी द्रौपदी केश धरी बळे दुष्टंक तुले विचारिले विवस्त्र कले सभा तले गोविंद कोटी वस्त्र देले ए आदि जेते कर्म कले तू ताहा जानी अछु भले से की ताहांक चित्तु जीव मनुष्य जन्मर स्वभाव ताहांक तहु पिंड खाई सेवक प्राय द्वारे जाई तोर बयस आउ नाही अति पतित दुष्ट होई
ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେ ସନେ ପୁରୁଣା ବସନ ଏ ଦେହ ବିମୁକ୍ତ ଯେ ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅନିତ୍ୟ ନର କଳେବର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର ଏହା ବିଚାରି ଯୋଗ ବଳେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ବିନାଶ୍ରମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହର ସ ଉତ୍ତମ ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ମତି ଭ୍ରମ ଉତ୍ତମ ପଥେ ଚଳ ବେଗେ ପତ୍ନୀ ସମେତ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ସେହି ଯେ ଦାସୀ ପଣେ ବନେ ତୋତେ ସେବିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦେଖ ଏ କାଳ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ମୋହ ଜଡ଼ ଛାଡ଼ି ବନଗମନେ ଚିତ ବଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା କରି ଦୂର ନଗରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ମନ ଆନନ୍ଦେ ତିନି ଜଣ ଗମିଲେ ହିମାଚଳ ବନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ଧର୍ମନନ୍ଦନ ନିଜ ପୁର ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଅଗ୍ନି ପୂଜନ ଦାନ କରି ଗୁରୁ ପୂଜନେ ସେବା ଅର୍ଥେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ କୃତକୃତ୍ୟେ ଗୁରୁ ଭବନେ ଯାଇ ମିଳି ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ଘୋର କାତର ମନେ ନୃପବର ପୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁ ମୋ ଗୁରୁଜନ ଗଲେ କାହିଁ କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବଚନ ଭୟ ଚାହାନ୍ତି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ପୁଣି କହନ୍ତି ଜନେ ଚାହିଁ ତାତ ଜନନୀ ଗଲେ କାହିଁ ବିଦୁର ନାହିଁ ମୋର ପାଶେ ମୋ ତାତ ଜନନୀ ନଦୀ ସେ ଲୋଚନେ ନଦୀ ସଇ ପଥ କିଏ ବିଧାତା ବିପରୀତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣେ ଦୁଃଖିତ କେ ବନ ଦେଶ କେ ବା ପଥ ନପୁଣ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଭୋଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ମୋର ଜନନୀ ତାତ କାହିଁ ଗଲେ ମୋ ଅସହ୍ୟ କିମ୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ନିମଜିଲେ ମୋର ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଫଳେ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ସୁତ ବାଣୀ ସାରଥି କହେ ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୋହର ପିୟର ଜନନୀ ରଜନୀ କାଳେ ଗଲେ କାହିଁ ସର୍ବଥା ନ ଜାଣଇ ମୁହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଭରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗମ ସାଗରେ ଏମନ୍ତେ କହି ମନ ଖେଦ ଗଗନେ ଶୁଣି ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ନାରଦ ମିଳିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମ୍ଭରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବୀଣା ବିନୋଦେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାରଦ ହରି ଗୁଣ ଗାଇ ପୁଲକ ରୋମ ପନ୍ତି ଦେହି
आनन्दे अश्रु जल स्फुरे मिलिले राजार नगरे देखि सभ्रमे रूपमणि आसन जल बेगे आणी मुनिको आसने बसाई बेनी चरण करे धोई चरणे पूजी बधी मते कहन्ति नारद ग्रते भो ब्रह्मा सुत सुन तुम्भे जहा पुछई कहबे से प्रश्न कह तुम्भे भले मोता तो माता केणे गले मोहर कर्म दुख सुण भो मुनि तुम्भे भले जान गभीर जले नाव थोई नाविक जे सने पलाई ते मंत करी गले मोते अधिक कहिबी मुकेते चक्षु विहीने घोर बने जीवन धरिबी केशने युधिष्ठिरंक ए वचने मुनि कहन्ति अवधाने नारद उवाच भो नृप शोक तु न कर ईश्वर माया ए संसार प्राणी भियान माया जोगे खेलई संजोगे विजोगे गोरु नासिका जेन्हे बिंधी आकर्षी चर्म रजु बांधी से जेन्हे प्राणी भार बहे अंतरे खेद दुख सहे से दान पड़ई जे मन्ते कंदुक चक्रे से ही मते संसार ईश्वर इच्छा ए भाव पथे गुरु दीक्षा तू राजा तोते ही न जानू संसार सत्य प्राय मणु सत्य की मिथ्या वेनी पथे निश्चय न कर तू ही चिते अज्ञान मोह जड़ चिते ए दान शौच दृढ़ व्रते तुझे पचारू स्नेह भावे अरण्य के मनते बंचिवे ए देह पंच भूते पड़ी अविद्या काम कार्ये जड़ी संसार देह नीति दुखी ए काहीं तोर प्राण रखी उरग गिळीछि जाहाकू से काहीं रखिब आनकू देख प्रत्यक्ष नृपवर विष्णुर माया खेल घर जा माया न जाने ईश्वर के ताहा करिब गोचर ए माया परित्राण काहीं संसारे नर देह बही बड़ंक गति देखी साने सेना से क्रिया आने आने ए जीव जीवंक आहार केवल अटे निर्विकार भाव अशेष भावे पुरी एक आत्मा नर हरि से माया करी पारे दूर जे नित्य प्रभु चक्रधर से हरि नित्य विश्वरूपे नर शरीरे मोह कल्पे भारा निबारे धनु धरी
दुर्जन समूह संहारी निज जन को रक्षा करे एमंते संसारे विहरे देह को रक्षा करी तो से एबे वर्तई अवशेषे जावत थिब चक्रधर तावत तुम्भ अधिकार एबे हो सुन सामरथा से विष्णु पुराण व्यवस्था विदुर धृत राष्ट्रवेणी संगते पतिव्रता घेनी हिमवंतर जे दक्षिणे ऋषि आश्रमे घोर वने स्वर्धनी नामे सुर नदी भरत खंडे जे प्रसिद्धि से जले नित्य करी स्नान अनेक करी होम दान केवल मात्र जल भक्षी शरीरे जीव आत्मा रखी पवने निश्वास धारणे कठोर तप आचरणे दृढ़ आसने बसी धीरे इंद्रिय रुंधीण शरीरे सर्व विषय रस तेजी हरिचरणे भावे भजी मन छाड़ई तिनी गुणे संपादी गोविंद चरणे विज्ञान आत्मज्ञान भरी जीव परम एक करी प्रवेश करी अंग धरे निबार जेह्ने घटकारे प्राण स्थापिब परवेशे जे अबार हे अवशेषे निर्गुण माया नाश करी हेले तरई भवबारी सर्व विषय जोग बळे निबारी आसई निश्चले निश्चले सर्व प्राय देखी कि अबा अन्य विघ्न अछि आज हूँ 5 दिन अन्ते प्राण छाड़िबे जोग मते तपन तेजे ग्रीष्म काले पवन जोगे दाबानले दहन होइबे शरीरे पत्नी जे थिब अभ्यंतरे तक्षणे स्वामी धरी कोले भस्म से होइबे अनले ता देखी विदुर शरीर भय कंपिला थरहर हृदय सुमरी नरहरी बेगे सेवनु अपसरी तीर्थ सेवने अवधान कहिले सुन हे राजन एमंत राजा आगे कही तुम्भुरु संगे बीणा बाई आकाश मार्गे गले मुनि धर्मनंदन ताहा सुनी तत्ववचन हृदय गुणी विष्णुर माया परिमाणी सर्व संशय दूर करी राज्य पालने चित भरी कहई विप्र जगन्नाथ सुजने चिंत कृष्ण पथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां 82 प्रथम स्कंधे नारद युधिष्ठिर संवादे नाम 13 अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।